سلام عميسن حكوبرات تختاتلتي إزي برايم تقرينيا أيون حزينا بخوم زوار دايما قداسي معبالتات كم صعب قريبنا لنا حدشي تختاتلنا كنا سبسكرايب بمقبار كتكاتو لان عدم نحزيز بس حنا قداسي معبالتات حوحات مس شعبي حبير وجين نزبل خصي منجس إثيوبيا حاسوتن متلالن كبل ملاش هيبوم حوحات ناب وانا صحفي ودب حورات منجستات أنتونيو غوتيريز أبز صحفو قلوع دبدابي كاب منجست إثيوبيا زغرب الخصي ناي عصفا ملاش هيبولهم مولو تحستو اتدبدابي قربيم دكتور تيدروس أدحانوم زرخب عاوت زملكات زوص حبريتا اللوم كاب إيرتراويان دبلوماسياتاتن مهوراتن نإثيوبيا استوهاب متنقطعون علو إلوون إثيوبيا مس حبرة أوروبا زكايدتو سمعنت زملكتون حزن علنا كساب موداتا كتكاتاتلون عن عدم شالنا سبسكرايب ناقبرخم دما سعبونا حوحات مس الشعبية حاوير وجين نزبل خصي منجس إثيوبيا حاسوتن متلالن كبل ملاش هبوم حوحات لومي عارفيدو ناب وانا صحفي ودب حبرات منجستات أنتونيو غوتيريز أبز صحفو دبدابي كاب منجس إثيوبيا زغرب الخصي ناي عصفا ملاش هبلوم حزباوي ويان حرنة تግራይ حوحات وانا صحفي حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز أبز صحفو دبدابي قدمي حمشت معلتي بمنستر قدات وزا إثيوبيا بزعباتي تግራይ زغرب خصي حاسوتن زيد اللي متلالن كبل كم زنزغو قليسوم ازي ملاش زي اب منغو منغس إثيوبيا حوحات زولو متفنان بخمي يغصل كم زولون نتي اب بريتوريا استبصح سمعنت السلام ملؤ ان متكبار عقبت يخون كم زولو سخفتا زحيللو ون خوينلوم حوحات نزي ملاش زهابه جنرال تادس ورده اب اديس ابا تمالي مس ابي حمد تسفا زلو مييط اكايدو اب زتبالو لوانيم منغس إثيوبيا بشمس امدو اب منغو تግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ጉዳይ ለዓላውነት መጥሓስ መሆነ በመጥቃስ ካብዚ ሓሊፉውን እቲ ጥምረትና በወታደራዊ ጥምረት ተሸጋጊሩ ኣብ ልዕሊ ኹናት መኽፋቲ ሕሰብ ኣሎ ክብል እዩ እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ኣመላኺቱ ነይሩ በተወሳኺውን ኣብ ወሎ ዝተኻየደ ኹናት ብሕወሓት ዝተመርሐ እዩ ክብል በብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋን ስምዒትን ዝተለዓጠጠ ክሲ ብምጽሓፍ ግድን ግብረ መልሲ ክትብ ከም ዝትግደድን ዘመላኽት ደብዳቤ እያ ኢትዮጵያ ሊኢኻ ነይራ እቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ሓሶትን ህዝቢ ትግራይ ዝንዕቕን ክብል እዩ ሕወሓት ነፂግዎ ዘሎ ሕወሓት ወሲኹ ነቲ ኸይዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ መፍራስ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓደ ኣካል ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብቲ ሎሚ ናብ ኣሜሪካ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቤኬ ቀረየ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ወሲኹ ድማ ሕወሓት ነቲ ብሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምዕነት ሰላም ብምሉእ ንምትግባር ቁርፀኛ ምዃኑ ኣብቲ ደብዳቤ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ ሕወሓት ይኹን እምበር መንግስቲ ብልጽግና መዓልታዊ እቲ ስምዕነት እናጥሓሰ ግን ድማ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ክስሕብ ይፍትን ኣሎ ክብል እዩ ኸሲሱ ዘሎ ሕወሓት ነዚ ተግባር ኣብይ ውፅኢት ዘይብሉ ተግባር ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ ኣብቲ ናብ ኣደራደርቲ ስምዕነት ፕሪቶሪያ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ብጠቕላላ ዝተለኣኸ ቁሉዕ ደብዳቤ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ሰፊሮም ዘለዉ ዕጡቓት ክበፁ ኣይገበረን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሓልዋን ክልላን ክገብር ኣይኽኣለን ኮታስ ሕዝውን ብመንነቶም ይጋፋዕ ኣለዉ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምልሶም ኣይደለን ብምባል እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበረ ፅንተት መልክዕ ቀይሩ ይቕፅል ኣሎ ክብል ሕወሓት ኸሲሱ ዘሎ እቲ ደብዳቤ ህዝቢ ትግራይ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝነብር ብዙሓት ዝተፈናቀሉ ሰባት ድማ በዘይ ዝኾነ ሓልዋ ከም ዘለዉ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ ድማ ብሰንኪ ምጽራር እቲ ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ መንግስቲ ትግራይ እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዲሞግራፊያውን ቅርጺ መንነት ትግራይ ክቕይር በጀት መዲቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ሕወሓት ኸሲሱ ዘሎ ብሰንኪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተሓባበርቶምን ኣብ ዝተወረረ መሬት ትግራይ ንብረት ተጋሩ ይዝረፍ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ኣብ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ጂኦግራፊያውን ዲሞግራፊያውን ቅርጺ ትግራይ ክቕይር ሕርድግ ይብል ኣሎ ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ካብ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝሰኣኑ ኣፍልጦ ኣመልኪቱ ኣብ ዘስፈሩ ዓንቀጽ ድማ ኣካል እቲ ስምዕነት ምፍራስ እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ ሕወሓት ፈራሚ እቲ ውዕል እናሃለወ ካብ መዝገብ ውድባት ፖለቲካ ሰሪዘካ እየ ዝበሃል ውክልና ሕወሓትን ምሽርሻርን ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምሕደራን ምፍራስን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት እዩ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ክንዲ ዝተመዛበሉ ወገናት ምምላስን ትግራይ ናብ ንቡር መሊስኻ ኣብ ዳግም ህንጸት ምስታፍን ዘብዒተከ ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብምስልጣን ምዕጣቕን ትግራይ ብወታደራት ክትኸበብ እናተገበረ እዩ ክብል ድማ ስምዕታ ኣቕሪቡ
ይብሎም ህወሓት ናብ ኣስታት 10 ዝኾኑ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካን ስምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ኢድ ዘለዎም ትካላትን ሃገራትን ኣብ ዝጽሓፉ ደብዳቤ እቲ ሓበራዊ ቃል ኪዳን ብናቱ ዓወት ከም ዝተዛዘመ ኣምሲሉ ከታልል ይስምዓሎ ክብል ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኸሲሱ ዘሎ ህወሓት ነቲ ዝጽሓፉ ደብዳቤ ንሰላም ስምዕነት ንምትግባር ዝዓለመ ሓላፍነታዊ ምላሽ ክብል ይገልጽዎ ዘሎ ብወገን ትግራይ ዋላ እኳ ብዙሓት ፈተናታት እንተሃለዉ ሰላም ንምጽናዕን ብተናጸል ንሕንሕ ዘይኾነስ ብምትእማን ፍትሕን ፖለቲካል ዝብን ጸገማት ክፍትሑ ቁርባት ኢና ክብል ድማ ህወሓት ገሊጹሎም ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ንሓቂ ዝጉዕጽ ክሲ ተበዳሊ በዳሊ ዝገብር ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ብኣግባቡ ተረዲኡ ከገናዝብ ከም ዝግባእ ድማ ገሊጹ እዩ ስለዝኾነ ህዝብን መሪሕነትን ትግራይ ምእንተ ሰላም ብትዕግስቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ በመገንዛብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተሸርሸረ ምትእማን ተዋዓልቲ ዳግም ብምህናጽ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ዝትግበረሉ መስርሕ ክውግን ይግባእ ክብል ገሊጹ ዘሎ ውድብ ህወሓት ናብ አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝለኣኸ ቁልዕ ደብዳቤ ንኣፈራርምቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቕዳሕ ኣፍሊጥዎም እዩ ናብቲ ኻላይ ዛዕባና ክነብል ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሐኖም ኣብ እዋን ሰብኣዊ ቅልውላዊ ብሉጽ ኣመራርሓ ዘርአየ ብዝብል ሰብኣዊ ሽልማት ኤልሳቤጥ ቢ ዋይንትዝ ሸሊምዎ ኣብ ዓለምና ካብቶም ብሉጻት ዝበሃሉ ዩኒቨርሲቲታት ሓደ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ካብ 2015 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ኣብ እዋን ሰብኣዊ ቅልውላዊ ብሉጽ ኣመራርሓ ንዘርአየን ራእይ ዘለዎ ህዝባዊ ሰብ ብዝብል ክብሪ ዘጓናጸፈሉ ዓመታዊ ሽልማት ኤልሳቤጥ ቢ ዋይንትዝ የዳሉ እዩ ሎሚ ዘበን ድማ ዓለምና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ብኹናት ኸበድቲ ተላበድቲ ሕማማት ማዕልያ ዘይብሎም ቁልውላዋት ኣብ ዘላትሉ እዋን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሐኖም ኣብ ዘይዛረየ ጸቕጢ ኮይኑ ንዘርአዩ ብሉጽ ኣመራርሓ ሰብኣውነትን ተግባራዊ ስራሕን በዓል ራእይ ህዝባዊ ሰብ ብዝብል ክብሪ ክውንዘፍ ሰብኣዊ ሽልማት ኤልሳቤጥ ቢ ዋይንትዝ ኣበርኪቱሉ ነቲ ሽልማት ዝቐረበሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሐኖም ሎሚ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሰብኣዊ ተበግሶ ዝውሃብ ሰብኣዊ ሽልማት ኤልሳቤጥ ቢ ዋይንትዝ ብዓሚቕ ምስጋና ሓበንን ትሕትናን እየ ዝቐበሎ ክብል ገሊጽዎም እዚ ሽልማት ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዘለው ኩሎም መሳርሕተይ ሽም እየ ዝቕበሎ ናታቶም ውጽኢት እውን ስለ ዝኾነ ክብል ገሊጽዎም ኣብ ጋዛ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩናት ኮይኖም ህይወት ዘድሕን ክንክን ዝህቡ ዘሎ መሳርሕተይ ኣብ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ንለበዳ ኢቦላ ምላሽ ዝሃቡን ዝህቡን ዘለው ሰብ ሞያ ኣብ ሱዳን ብናይ ዓመታት ኩናት ሕድሕድ ዝተደፋፍአ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ምኽታብ ኣብ መላእ 6 ዞባታት ዋና ቤት ጽሕፈታትን 150 ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዘለው መሳርሕተይ ኣፍልጦ ዝሃበ ሽልማት ክብል ገሊጹ እዚ ሽልማት ንዝኽሪ ኤልሳቤጥ ቤትሲ ዋይንትዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኣብ ሰብኣዊ ኣመራርሓ ንዝገበረቶ ብሉጽ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝብርከት ሽልማት ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ نقصل لنا كبرات كبران نجوجل إرتراويان مهرات إثيوبيا قبل علي العلاونة إرترا التحضر زلا سقعات الدو كتب العتنقهم أبعد إنجليز مدبرو إرتريان فوكس زتبال جوجل إرتراويان مهرات إثيوبيا بمريت إرترا قبل أفدق بحرين مركب مسل كم زلوا بتكايرو زلا تواجع إترخت عبيس خفتا كم زحاد روميم جالس زلوم زخونا خمزيز عمسل سجومتي بمفرراح بعص قدادي خون بورار نهجراوي حقي شارتر حبرات هجرات مسيرتاوي متكلات حبرات أفريقيا بفلايد ما نتي كاب مجزاتي محدراز تورس دوبات مخبار دقي مزرقاقز أواج كايرو 1964 قلوع متحاس كخوني كبل جالس وزوم جوجل إرتراويان مهورات بقدمة مالين بحبرات هجرات حبرات أفريقيا حبرات أوروبا عرب ليج أمريكان خلوت هجراتن محبراتن أبزل أخوة بدابم زخونة هاجر ناي خالق هاجر دوب بحيلي كتغير حقاين مورالاوي مسالي بلان كبليز جلس قرن أفريقيا درو بسنكي وخونتاتن جيتاتن بزح واقع خفيل أيو كموسويتو دما لعل سقاي سبات ممزنبالن مهماش قطبان أسعبو خالق توساقي متفنان دما نخلتين هاجرات ملأتي زوبا عناوي كخوني بمبال دما يتنققو وتم مهرات سبسلطانات إثيوبيا بزعبا وانت بحري خونه ودب عاسب عبزي تفلالي أقات أمتات بقالع كزاربو سمعو خينم أسمراون ملسي كتباليو أسانيحام عبز غنيات دما بريزيدنت إثيوبيا تاي اسكاسلاسي نبارلما هاجرو عبزهابو ناي مخفتي مدرم إثيوبيا عب عالماوي أهجراون زوباون خود قدات نتوف تصادفو حيال سلوان كلوا كم زلوا بمجلس قدمي 3 عامات أفدق بحري بزي فتحاوي أجباب كم زت منزع تزاري بنيرهم إثيوبيا عب منجو أبين قيح بحرن تركب هاجريا نيوز أي عدل دما مسخلو تيمايات زت أساسريو إلون أسعبو عبزربوم أتي بقدم مينستر أبي تصحيفو
እቲ ፕሬዝደንት ዘንበቦ ዘረባ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉ እያ ኣብ ዝሃቦተ ምላሽ ድማ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተውሃበ መግለጺ ሓድሽ ግጭት ክውልዕ ዝኽእል ክትብል እያ ኣጠንቂቓትሉ ነይራ እዞም ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ድማ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ዘለዎ ምሕደራን ንኽነግስ ዝነጥፉ እንትኾኑ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣንጻር ሉዓላውነት ኤርትራን ዝግበር ምክልኻል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘእትውዎ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ወደባት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እያ ክትጥቀም እትኽእል እዚ ዝኸውን እውን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ወደብ ኣልቦ ምዃናን ብኸምኡ ከም እትቕጽልን ምስ ዝኣምኑ እዩ ክብሉ እዮም ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ኣብ ዘቕርብዎ 4 ነጥብታት ገሊጾም ዘሎም ወሲኾም ድማ ዶባት ወይም ሉዓላውነት ኤርትራ ንምቕያር ብኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ሃገር ዝግበር ምጉርጓር ወይም ምድላዋት ንወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝኹንንዎ እዮም ገሊጾም ዘሎም ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት ሃገራትን ዞባዊ መሻርክትን ዓንድታት ቻርተሮም ክሕልውን ምዕራግ ወጥሪ ክከላኸሉ ከምኡ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን መርግዕን ዝዘርጉ ክከላኸሉን ጻውዒት ኣቕሪቦም ንኽልቲኦም መንግስታት ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ክንዲ ምንሕናሕ ንጉዳት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑን ዞባዊ ምትሕባር ሓበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ክመርጹ ተላብዮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ሓርነትን ዲሞክራሲ ፍትሕን ንምንጋስ ከም ዝቃለሱ እዮም ገሊጾም ዘሎም ሰላም ምክልኻል ኣንጻር ግዳማዊ ወራራት ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለና ደጊምና ንረጋግጽ ድማ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ13 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሃገሩ ቀሪቡ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጥራዊ ዶባት ኢትዮጵያ ምዃኑን ዋነት ባሕሪ ጉዳይ ህላው ምዃኑን ድሕሪ ምግላጹ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ናይ ዝዓመት ድማ ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ ዝተሰመየ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ነቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበቶ ጠለብ ብታሪክ ዘይቕንዑን ብሕጊ ዘይምኽንዩን ብምባል ነቲ ምጉት ዝብድህ ነዊሕ ሓተታ ናብ ዓለም ለኻውያን ውድባት ሃገራት ማዕኸል ዜናን ልኢኾም ምንባሮም ይዝከር እዩ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ስትራቴጂካዊ ስምምነት ምትሕባር ከም ዝፈረመት ዕላው ገይራ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ከም ዝገለጾ እንትኾይኑ ኢትዮጵያ ኣውሮፓዊ ሕብረትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውታት ዘለዎ ምትሕባር ንምጥንኻር ዘኽእሎም ግሎባል ጌትዌይ ፓርትነርሺፕ ዝብል ስምምነት ከም ዝተፈራረሙ ድማ ተገሊጹሎም እዚ ስምምነት እዚ ብፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ፕሬዝደንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኤርሱላ ቮን ደር ሌየንን ዝተፈረመ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣውሮፓዊ ሕብረት ንዘሎ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ሓበራዊ ዝምድና ሓድሽ ምዕራብ ከም ዝኸፍት ድማ ተመላኺቶም እቲ ስምምነት ኣብ ዲጂታላይዜሽን ዳግም ምሕያል ሰዓትን ስርዓት ምግቢ ጥዕና መሰረተ ልምዓት ከምኡውን ሰላምን ጸጥታን ክልቲኦም ወገናት ዘለዎ ምትሕባር ንምጥንኻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹሎም ቅድሚ እቲ ስትራቴጂካዊ ስምምነት ምትሕባር ፕሬዝደንት ታየን ፕሬዝደንት ሕብረት ኣውሮፓ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ጉዳያት ከም ዝተዛተዩ ድማ ተፈሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ እቲ ግሎባል ጌትዌይ ናብ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣውሮፓን ሓበራዊ ስትራቴጂን ረአን ምፍጣር ምትሕባሮም ንምጥንኻርን ኣብ ቅኑዕ እዋን ከም ዝተጀመረ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ስምምነት ብተወሳኺ ካብ ፍርቂ ዘመን ላዕሊ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብምዕባይ ንሓድሽ ዓመት 2026 ዝተፈረመ ስትራቴጂካዊ ስምምነት ምትሕባር ተወሳኺ ሓይሊ ከም ዝህብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ክቡራትን ክቡራንን ሓቢርኩምና ስለ ዝጸንሕኩም ኣዝና ነመስግን ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድም ብሩኽ ግዜ